Medafo eto da na opirima abedwa. Aduane bia anya wakono. Aduane etime wakono aye salad we wadwen so be rewe ne ma sa de na nya sanketo ye ohwenye ye me sha se mtwitwa me vegetables kama. Na ese me twitwa no so na me de nkyena hohoro ho kama ama na ye fese de yare bia amam. E na we ya akokọ aya toasti aya san no a. Aye se mu aye fefefe mremremre a metete ne kama se de wani guso aye twagwe. Hey me fa me cabbage a metwitwa kama. E na me fa me lettuce vegetables bia wa wani ji hu bia betimi afa salad ye nhye any specific way bia na se me fa me cucumber carrot green pepper kama se metwitwa se ha me decorate na se me garnish no kama na se hey me de me beetroot se no manu ho kakra bia ma ne hura fa so e kan ho me mpese kala ne ba be se no nti wunua anade so hyegu ho be kama de me canned beef egugugugu so we ye mayonnaise wotimi to no kan ho ma ne ye de anya sam ketwa de gugugu so wa wonim se no mo de pro de ye de wo a bibia no a woje ho a be ye yiafa na say hey me di me kosua pa ga ne hia de me di baked beans e kan ho ade be ni kan ne 1 minute bia so na salad cream utwagu ade ni kan we ye makokọ pa se me de ye toppings anu na me de gugu so pa me ketchup na se ho kro no ba ade ni kan ade de kono we no me mfa me ye bia ma dwe se me pray ma na ba pa am on diet me betete mare se me titi bi gu me plate so titi ne kakra me ni ba no so na 1 hour e komo de me ase me ni di ye ho apena ade de mo na de bedi me nti me we sa me yam se ma me a se me ni abre me ho ene me tidi na me wie na msa akọfa mo pa je se hey me be serve me plate pa anya sam keto ade ni ka de akono aya no wa ye bi edi aya no aye bia di ye de kon do di ne nipa ye medi chai bia wo wiase enche ne nipa ayira chese me ni abem ene ade na aya kono wo da social media ne se we ni gye me ho pa aya no follow me on social media platform ne yin sen kwa ye ni gye ho pa bye bye.